हेलो फ्रेंड्स मु संग्राम आज आपण मानक पय नहीं एसछि आ गोटे नुआ वीडियो जहाँकि गोटे एक्सप्लोरिंग वीडियो प्लेस रो लोकेशन टी होछि विजयवाड़ा जोटा आंध्र प्रदेश स्टेट अंडर रे आछि। ए प्लेस रो नेम होछि उंडा वैली केव्स। मु यार लोकेशन भी शेयर कर देबी डिस्क्रिप्शन रे। जदि आपण माने केबे भी टूर रे विजयवाड़ा आसंती ताहले ए प्लेस को मस्ट विजिट करंतु। ताहले चलंतु बुली जिबा हम डेस्टिनेशन को। आ गोटे रिक्वेस्ट जदि आपण माने एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती देन चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो टी को एंड जाय देखंतु। आज आमे उंडा वैली केव्स बुलिया पय आसछु। ऑटो वाला हमहु मझी रास्ता रे हैरान कर देई पळेला। आमे चालिलुनी 1.5 किलोमीटर आउर 1 किलोमीटर अछि। शाबाश फाइनली आमे आसी बहुत कष्ट करी पहुंच गल उंडा वैली केव्स पाखरे। देखंतु एटी गाड़ी केते गाड़ी छिड़ा होई तने ए जगह ठाई उंडा वैली केव्स। आ सामने देखो केते बढ़िया कदली गछ सब रही बढ़िया गार्डन। ए भाई गार्डन क्या बोला तूने? बड़ा हरामी हो बेटा। रे भाई ए सामने देखो केते सुंदर भाव कदली गछ सब चाष कर। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये देखो आंध्र केमी आखु चाष होती पचर कदली चाष भी देखी देखो आखु चाष ए आखु सीजन आखु काटिक अमल कर। उंडा वैली केव्स रो एंट्रेंस देख दिंतु केते सुंदर गार्डन। ये इंडियन फ्लैग भी लगे देखी केव्स रे केमी गार्डन को सुंदर भाव सजाई। तो मुझे वीडियो फ्रेम रे आसिया आगु सामना को पड़े देखी दिंतु और पछपटा हूँ गार्डन उंडा वैली केव्स गार्डन आटा देखी दिंतु उंडा वैली केव्स। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल एटा देख दिंतु उंडा वैली केव्स फुल वीडियो जोड़े पूरा पहाड़ ऊपर रही। दीटा कि 3टा फ्लोर रही बोधे देखने पूरा पहाड़ पाखरे लगी रही। स्पेशल अट्राक्शन हूँ कृष्णंकर अनंत शयन बेश गोटे अच्छी जोटा कि आज वीडियो रे देखा। यहाँ हूँ केव्स रो ग्राउंड फ्लोर देखी दिखाँ आसत ग्राउंड फ्लोर भितर को देखा केमी गुंफा गुड़ाक देखी दिंतु। यहाँ हूँ गुंफार ग्राउंड फ्लोर सब पत्थर को कटा है बनाई। देख पारे गुंफार एंट्रेंस रे कमी 2टे हाथी मुंडर चित्र रही मूर्ति रही। आसतु जा गुंफार फास्ट फ्लोर रे देखिए कौन रही सब। ये आम जसवंत बाबू आमको वेट करी बोर हो मैं नहीं बताऊंगा। ऊपर जावाई कौटी गोटे स्टेप थी जाकि देखा पड़े ये स्टेप अच्छी ये देख सब गुंफा भीतर को डोर सब बंद हो रही। ये रूम रे भीतर कबाट लगे चाबी पकई जमी लगुच या भितर कौन रखिकी बोधे चाबी पकई देखिपे। गुंफार पिलर सब के सुंदर भाव डिजाइन कराई। ये भितर देखो सब मूर्ति सब केमी रही गुंफा भितर देखिए तो देखी देखी जा केते प्रकार मूर्ति सब रही। एठी गोटे पुणी डोर रही जोटा कि लॉक हो रही। देखो केते सुंदर भाव में पत्थर को काटिक सब मूर्ति बन एठी भी मूर्ति रही। सब देवादेवी मूर्ति के सुंदर भाव में पत्थर
କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଏଠି ବି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଓ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟାର ଡୋର ଖୋଲା ଅଛି, ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ୟା ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମକୁ ତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏଇ ଭିତର ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଗୁମ୍ଫାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଯଶବନ୍ତ ଭାଇ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା। हाँ ये कर लो पहले। ଆସ ଆସ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଲ୍ଫି ନେବା। ଆରେ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ରେ ତ ବୁଲା ସରିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କୋଉ ପଟେ ରହିଲା? ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା ବୁଲିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିନୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେଟା ଏଯାଏଁ ପାଇନାହୁଁ, ଖୋଜୁଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠିକି ଖୋଜିକି ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବେଶ ସହିତ କେତେ ଦାସୀ ତାଙ୍କ ସହ ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବେଶ ସପ୍ତନାଗଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତନାଗ ଫେଣା ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଢଙ୍କେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ମନ୍ଦିରର ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ରହିଛି ସବୁ। ନା ଏଟା ତ ଉପର ଫ୍ଲୋର ନୁହଁ, ୟା ଉପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲା ପଳେଇ ଯାଇନୁ। ଏଠି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ଉପରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଆଉ ଯାଇ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏଇ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଦେବା ଆଉ। ଏଠି ବି ସେଇ ନର୍ମାଲ ଗୁମ୍ଫା ହିଁ ଖାଲି ରହିଛି, ତଳେ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଖାଲି ଉପର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ସେ କଦଳୀ ଚାଷ ଯେଉଁ ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।